الرحمن الرحيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم। এখন আমাদের সামনে নাত পরিবেশন করবেন মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম। এরপরে প্রস্তুত থাকবে জাহির আব্বাস কিরাত এবং নাত, তারপরে প্রস্তুত থাকবে শেখ হাবিবুল্লাহ। अस्सलामु अलैकुम नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे,
सलामत रहे ए नबी मेहरबान मुझे खबर है ए नबी मेहरबान मुझे खबर है मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे काफिरी आस्ताना सलामत रहे काफिरी आस्ताना सलामत रहे सलामत रहे पल रहे जगह से दोनों जगह पल रहे जगह से दोनों जगह आपका आना जाना सलामत रहे आपका आना जाना सलामत रहे कादरी आस्ताना सलामत रहे दर्द मंदों के सर पर हंसाया बिगड़ दर्द मंदों के सर पर हंसाया बिगड़ आपका सालियाना सलामत रहे आपका सालियाना सलामत रहे कादरी आस्ताना सलामत रहे हुक्म का के अता हो नमाज पचास हुक्म का के अता हो नमाज पचास आपका आना जाना सलामत रहे आपका आना जाना सलामत रहे कादरी आस्ताना सलामत रहे मुस्तफा का घराना सलामत रहे इतरत फातिमा पर उजागर निसा इतरत फातिमा पर उजागर निसा सैयदा तैयबा साबिरा आबिदा ताहिरा सैयदा का घराना सलामत रहे कादरी आस्ताना सलामत रहे मुस्तफा का घराना सलामत रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى بسم الله ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم মাদ্রাসার বড় বড় 10 জন ছাত্র তোমরা হাইরোডে চলে যাও ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে আমাদের আগত মেহমান হুজুর এসেছেন তিনাকে নিয়ে আসার জন্য মাত্র 10 জন বড় বড় ছাত্র যাও তাকবীর দাও নারে তাকবীর নারে তাকবীর সিলসিলা হক ফুরফুরা দরবার শরীফ মাদ্রাসা সাদাত জাইফুর রহমান ফুরফুরা দরবার শরীফ নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার যিনারা আশেপাশে ঘোরাফেরা করছেন প্রত্যেকেই ওযু করে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে যথাসময়ে মাদ্রাসাতে উপস্থিত হইয়া যাইবেন আমাদের আগত সম্মানীয় মেহমান ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে হুজুর ইতিমধ্যে আমাদের গ্রামে প্রবেশ করেছে আর 2-4 মিনিটের মধ্যে আমাদের মাদ্রাসাতে উপস্থিত হবেন তাই প্রত্যেকে মেহেরবানি করে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাজের জন্য প্রস্তুতি নেন नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम বলো কি জীবন দিয়ে দেব যদি নবী তুমি চাও বলো কি জীবন দিয়ে দেব যদি নবী তুমি চাও অগর সে একবার দেখা দাও হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ হাবিবি ইয়া
রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ বলো কি জীবন দিয়ে দেব যদি নবী তুমি চাও বলো কি জীবন দিয়ে দেব যদি নবী তুমি চাও আর সে একবার দেখা দাও হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ যারে নিয়ে যুগে যুগে জীবনটা পেতাম নবী তোমার নূর চেহারা আপন চোখে দেখতাম গো আপন চোখে দেখতাম যারে নিয়ে যুগে যুগে জীবনটা পেতাম নবী তোমার নূর চেহারা আপন চোখে দেখতাম গো আপন চোখে দেখতাম কলিজা টুকরা করে দেব যদি নবী তুমি চাও কলিজা টুকরা করে দেব যদি নবী তুমি চাও আর সে একবার দেখা দাও হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ জানি একদিন মরণ আমার কাছে আসবে তেরে সেদিনও দেখার আশায় দেব না গো ছেড়ে গো দেব না গো ছেড়ে জানি একদিন মরণ আমার কাছে আসবে তেরে সেদিনও দেখার আশায় দেব না গো ছেড়ে গো জীবন গো ছেড়ে জীবনটা কুরবান করে দেব যদি নবী তুমি চাও জীবনটা কুরবান করে দেব যদি নবী তুমি চাও আর সে জীবনে একবার দেখা দাও হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবি ইয়া হাবিবাল্লাহ তাকবীরের সাউন্ড ধ্বনিতে নারে তাকবীর ক্যামেরা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যালো पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तुम भी करके उनका अपने दिल चमका तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमका ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा आला से आला नबी का झंडा अजमत वाला नबी का झंडा घर घर में लहराओ पुकारो या
चमकाओ, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। उच्च में ऊंचा नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब गदा तू बादशाह दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह दे प्याला नूर का, नूर दिल दूना तेरा पे, नूर दिल दूना तेरा पे, डाल सदका नूर का, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। उच्च में ऊंचा नबी का झंडा, आल से आला नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तेरे नस्ले पाक में है बचा बचा नूर का, तेरे नस्ले पाक में है बचा बचा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तेरे नस्ले पाक में है बचा बचा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया था, तुमको देखा हो गया था, दाखली जानो का, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। उच्च में ऊंचा नबी का झंडा, आल से आला नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। नूर है ज़माना सुबह सब बिलरत, नूर है ज़माना सुबह सब बिलरत, पर्दा उठा है किसका सुबह सब बिलरत, नूर है ज़माना सुबह सब बिलरत, पर्दा उठा है किसका सुबह सब बिलरत, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम 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 ने रंग बदला तेरे झलक सद गए,
आए नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा आलम ने रंग बदला तेरी झलक के सदके 12 रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नशीबा चमका दिया नशीबा सबह सब बिलादत तुम भी कह के उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ तुम भी कह के उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ उसमें नबी का झंडा आला से आला नबी का झंडा अजमत वाला नबी का झंडा हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह की नारे से हमको प्यार है या रसूल अल्लाह की नारे से हमको प्यार है जिसने नारा लगाया जिसने नारा लगाया उसका बेड़ा पार है तुम भी करते उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ उसमें आचा नबी का झंडा आला से आला नबी का झंडा अजमत वाला नबी का झंडा हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अस्सलाम वालेकुम হ্যালো 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 যেনাদের এখন ওযু নাই ওযু করে প্রত্যেকেই নামাজের জন্য চলে আসুন আমাদের সম্মানীয় আগত মেহমান সুদূর ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে জনাব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মুফতি সাইফুল্লাহ হুজুরের সুযোগ ও সাহেবজাদা জনাব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ ভাইজান ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে তাই অযথা ঘোরাফেরা না করে প্রত্যেকে চলে আসুন তাকবীর নারে তাকবীর নারে তাকবীর नारे तकबीर सिलसिला फुरफुरा दरबार शरीफ सिलसिला फुरफुरा दरबार शरीफ विश्व नबी दिवस प्रताप दरबार शरीफ नारे तकबीर मंत्रित उलमाए इकरामगण नारे तकबीर सिलसिला फुरफुरा दरबार शरीफ नारे तकबीर जिन्हें आसपास घोराफेरा करছেন প্রত্যেকে ওযু করে নামাজের জন্য প্রস্তুতি নিন আর অল্প সময় পরে আযান হবে তারপরে জামাত